हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे स्माइल वर्षा मो यूट्यूब चैनल गोटे नुआ ब्लॉग को आपण स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची समस्ते भल थे मु भी भलर अच्छी सांग मैंने मुझे ना आम कंपानी आनुआल फंक्शन हो तो आज हूँ आम आनुआल फंक्शन आम कंपानी किंतु मो मोबाइल चार्ज ना मु दीदीरा मोबाइल धरिक बुलूची। ऑलरेडी फंक्शन बहुत बड़ा स्टार्ट हो सारा आज पूरा दिन मान राति मान पूरा मोबाइल हम किंतु मु बर्तमान जाऊँगी मो मोबाइल चार्ज लगे ऑलरेडी ये मोबाइल सब वीडियो रिकॉर्ड कर पोस्ट करने आज देखो कंपानी झील मैंने फोन आम पुआ मोबाइल खाली बार बार तो बर्तमान रूम को जाऊँगी। आज आम कंपानी फंक्शन हो झील पूरा सजबाज हो पूरा तो आपण मैंने जानी सांग मैंने मु तो ड्यूटी जाऊँगी मो द्वारा जाई जेतिकी संभव होउची मो वीडियो माध्यम आज देखापी जाऊँगी। मु बहुत कम वीडियो माने बहुत कम आपण मानक देखेबी केवल स्टेज प्रोग्राम ही देखेबी कारण मु आगुरु जो सब आम कंपानी आनुआल फंक्शन बाई जहाँ सब प्रोग्राम होता मु किसी भी रेकर्ड करि पारिनी जेहेतु मु ड्यूटी जाऊँगी मोर सेकेंड शिफ्ट चलता पूर्व मोर नाइट शिफ्ट चलता तो नाइट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट थिला बोली मु किसी भी वीडियो रेकर्ड कर पार नथली तो मु अपेक्षा करथिली डायरेक्ट आम स्टेज प्रोग्राम वीडियो करीम बोली तो जाई जेतिकी मो द्वारा संभव मु आज वीडियो माध्यम रे आपण मानकु देखैबी। आउरी बहुत स्टेज प्रोग्राम बहुत सारा गेम वगैरह होता बहुत शॉर्ट फुट डिस्कस रनिंग फनिंग बहुत सारा होता मु आपण मानकु देखै पारिनी सॉरी। तो बस आज मु स्टेज प्रोग्राम ही बस देखैबी आपण मानकु। जदि मो वीडियो भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। चिंता करबार किछि नहीं मु सब वीडियो ऑलरेडी रेकॉर्ड कर देइछि हला बस पोस्ट करबी। इतना धूप में कहाँ जाएगी ना ये धूप में एक दिन ही धूप में घूमना है। हेलो तू कौटी नहीं तो मो मोबाइल तो पासवर्ड जना नहीं मते तो मोबाइल तो पासवर्ड जना नहीं मते फालतू धरिकी बुलचु तो मोबाइल टाक नहीं जा तो मोबाइल टेकी गाड़ी देनी पठेमी के सब वीडियो करके रखी मत वीडियो सब पठेबू मु यूट्यूब रे पोस्ट करमी मु गोटे की फोटो उठेने तो कैमरा किछ होनी तो मुझे जाऊँ आम पुअर मोबाइल टाक दे देकी मो मोबाइल चार्ज लगे आसबि देखिए आम पुआ कौट बस केते झील मु जो साड़ी पिंधि मुझे साड़ी टेकी पारुनी ये मुँह नहीं है मुझे देखने ना तुम मुँह नहीं है तो फाउंडेशन चाहिए ये नहीं पाउडर नहीं मार बड़ा नॉकडाउन आन कुछ ठीक है मो देखो कैसा लग रही है मो कौन सा आउट के ब्लेंड कर दिया मोरा ये ना बहुत ओए कौन देखाउ जे ए किछ है अक्का आय अक्का इधर क्या फेस ना बोल पाउडर लगे के ना बेस पाउडर आइलन लोग ने गोटा धुई दी गाइस मेकअप रे हिंता ना बुझछि दे मु यात्रा वाला बड़ा देखे ठीक अछि रो मो पूछ मार मो यात्रा वाला बड़ा देखाउ ये मन ना दे ना ना मु ना तो मंडियो मते बस ठीक मेकअप ता हिसाने आसी बोलना बुझ पार नहीं कथला फुल मेकअप रहने से आगे तो मैं तेन गई ना लोग नथिला लोग ओए हे लगाया था ना तुम्हारा जो ये वाला फाउंडेशन मेल के लगाया था ना बहुत लगाया था नॉर्मल फेस का मेरी ज्यादा हो गया है ना थोड़ा कम पूछ पूरा नहीं थोड़ा ना ना अंदर स्टीम प्लेन है ना और स्टीम प्लेन है ना तो इसलिए फेस का दीदी
କେମିତିକା ଦେଖାଯାଉଛି ମୋର ଏଟା ଭାରି ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ନା ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଭାରି ଲାଗୁଛି ଓଢ଼ ନା ଲେନ୍ସ ଟଙ୍କା ମାରିନ ଭଲ ଲାଗାଇନ ମୁହଁଟା ଅଧିକ ଧୁବଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଧିକା ଧୁବଲା ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବ ତମକୁ କିନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କାହା ଦେଖାଯିବ ମେକଅପ୍ ହେଇସାରିବ କାଇଁ ଛାଡ଼ୁନି ନାଟା ଲଗେଇନି ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ନା ମୁଁ କରିସାରି ଦେଇ ସବୁ ଫୁଲ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ତା ମୁହଁ ଦେଖ ତା ମୁହଁ ଯେମିତି ଦେଖ ମୋତେ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖାଉଛି। ଟିକେ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ପ୍ଲେନ୍ ମୁହଁ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ନା ବିରି ବିରିଆ ଭାରି ସେଇପାଇଁ ତ ଗୋଟା ମାନେ ଇଏଟା ହଉଛି ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ କର ହେଇଯିବ ଯଦି କର ତମକୁ ତ ଅଧିକା ତମ ଟିକେ ମୁହଁରେ ଭିରି ଭିରି ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଏଇ ଗୋରା ଟିକେ ଭିରି ଭିରି ବେଶୀ ଏ ନଥିଲା ୟାର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ନା ଥଣ୍ଡା ଜୋର ସେଇପାଇଁ ସତରେ ଦିଦିଙ୍କର ଆସିଛି ତମର ପୁରା ତ ମୁହଁ ସାରା ବି ଅଧିକା ଅଧିକ ଲଗାନ୍ତୁ କିଛି ତ ମୁହଁଟା ଲଗେଇନି ମୋତେ ଇମେଜ୍ କରିବନି କାହିଁକି ମୁହଁଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ ନା ସେଥିଲାଗି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନାଚ ମାଣ୍ଡିବ ମୁଁ ଏ ଯାତ୍ରା ବାଲି ହେଇକି ଯାଇପାରିବିନି। नहीं बेसी परसेंट हाँ बस हल्की ଯେତିକି ରହିବ ରହିବ ଲାଷ୍ଟ କୋଟି କାମ ହେଇଥିଲା ପୁଛା ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ କରିନି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି खाली आईलाइनर ଆଉ ବେଶୀ ମୋ ଦିଦି ମୋ ମୁହଁକୁ କି ମେକଅପ୍ ସବୁ ଲଗେଇକି ପୁରା ଯାତ୍ରା ବାଲି ଭଳିଆ ମେକଅପ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ବି ଆହୁରି ମେକଅପ୍ ସରିନି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଆହୁରି ଝାଳ ଫାଳ ବୋହି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ପୁଣି ମେକଅପ୍ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇକି ତାକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରୁଛି ମୋତେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମୁଁ ତାକୁ ପୋଛି ପାଛି ସବୁ ପକେଇନି କାରଣ ମୁଁ କେବେ ବି ମେକଅପ୍ କ'ଣ ଜାଣିନି କି ମୁଁ କେବେ ମେକଅପ୍ କେବେ ଲଗେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସିଏ ମୋ ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଲା ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲାଣି ଲାଗିଲା ମୁଁ ପୁରା ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମୋ ମୁହଁର ମେକଅପ୍ ପାଉଡ଼ର କି କିଛି କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁ କାହିଁକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଆଉ କାହା ମୁହଁକୁ ଆଣିକି ମୋ ମୁହଁରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ମୋ ବାହାଘର ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ମେକଅପ୍ ଲଗେଇମି ମୋତେ ତ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାର୍ଲର ଯାଇଥିମି ଯଦି ନ ହେଲା ମୋ ପଇସା ସବୁ ବେକାର ଯିବ ତ ଏକେ ତାଙ୍କର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଲଗାଲଗି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁହଁରେ ଯେତିକି ତାର ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ଲଗେଇଥିଲା ସବୁ ପୋଛି ପାଛି ଦେଇକି ବାସ୍ ମୋର ସିମ୍ପଲ୍ ଗେଟଅପ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ହବାର ଅଛି ଆକା ତ ସଫା କଥା ରୁମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଥାଉ ଏବେ ଥାଉ ଏବେ ସକାଳୁ ତ ସଜ ହେଲୁଣୁ ନା ସକାଳ ତ ଯେତିକି ସଜ ହଉଥିଲି ସେତିକି ଚୁପ୍ ବି ବସିଥିଲି ଏଇ ପୁରା ହିରୋ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କର ତଣ୍ଟି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ରୁମ୍ର ଆଜି ଯେତିକି ଝିଅ ସବୁ ନାହାନ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁମ୍ ଆଜି ମୋ ହଷ୍ଟେଲର ମୋ ରୁମ୍ର ସମସ୍ତେ ମେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ପୁରା ମୋ ରୁମ୍ର କେହି କିଛି କୁହନ୍ତିନି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଜୟ ମିଲ୍ସର କ'ଣ ଆଜି ରଜ ଆଜି ଜୟ ମିଲ୍ସର ରଜ फाइनाली आम कंपनी रो एनुअल फंक्शन आज जय मिल्स रो साड़ी फाड़ी पिंधि पूरा रज फाइनाली राति 4 ରୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇ ଗୁଧାକି दिन 12ଟା 12ଟା ହେଲା ନାହିଁ ମେକଅପ୍ ସରିଲା ଏତେବେଳେ 11:30 ବି ହେଇନି 12ଟା ବାଜିବ 12ଟା ବାଜିଲା ନାହିଁ ଏତେବେଳେ ଆମ ମେକଅପ୍ ସରିଗଲାଣି ସବୁ ଏବେ ସରିଲା ଚାଲୁ ଆମେ ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି इंडिपेंडेंस डे ଆମେ ତ ଆମ ଜୟ ମିଲ୍ର କମ୍ପାନୀ ଆଜି ପୁରା ଛୁଟି ସମସ୍ତେ ଝିଅ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମେ ଚାଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ସବୁ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ହେଉଛି ଆମେ ତ ଜୟ ମିଲ୍ର ବର୍ଷକର ଥରେ
ବର୍ଷକର ଥରେ ସେଇ ନକି ଆଜି ଆମର ରଜ ପୁରା। ପୁରା ରଜ ଭଳିଆ ସେ ରିସୋର୍ଟ। ବେ ତମେ ଏଇଠି ଆସୁନ। ଚାଲୁ ଆମେ ଆଜି କେମିତି ଆମ ଦି ଜଣ ଗେଟଅପ୍ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆରିକା ଆମ ଦି ଜଣ ଗେଟଅପ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଜଣେଇ ରହୁଛି। ଜଳୁଛି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ କମ୍ପାନୀର ହେଉଛି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଆମ ଜଜ ମିଲ୍ସର ଆଜି ହେଉଛି ମାନେ ଇୟରଲି ଗୋଟେ ଥର ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଦିନ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ୱିଥ୍ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଆମେ ଚାଲୁ ପ୍ୟାରେଟ୍ ସେଠି ହେଇକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଆଜି ପୁରା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ଆମ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଫଟୋ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଆଗେ ସାନୁ ଆସିବେ ଦେଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଉ ମେକଅପ୍ ସରିଗଲେ ଫଟୋ ଦିଅ। ମେକଅପ୍ ସରିବନି ଆଜି ହେଭି ମେକଅପ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବାଲା ମେକଅପ୍ ନିଆ ହେଇଛି ଆଜି ଗୋଟେ ସରିବନି। ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦେଖିକି ଆସିବ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫଟୋ ଉଠାହେବ। ସତ ଦିଦି ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଉଛି ନା? ସତରେ ଭଲ ଦେଖାଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍ଟଟା। କେତେ ଭଲ ଦେଖାଉଛି କହୁନୁ କେତେ ଭଲ ଦେଖାଉଛି? କହିପାରିବିନି। ଆଲୋ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ମେକଅପ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆସ ଚାଲ ଯିବା। ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଠି ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଏସ୍ କାଟି ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତର ସେମାନେ ନାଚୁଥିଲେ ମୁଁ ଭଏସ୍ କାଟି ଦେଇଛି କାରଣ ମୋର କପିରାଇଟ୍ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା ତ ମୁଁ ଭଏସ୍ କାଟି ଦେଇଛି ନିଜେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛି। ଜାଣିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହୁଏ। ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ସବୁ ଗୀତରେ ଝିଅମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି। ଦେଖୁଛି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଭଏସ୍ ଥାଆନ୍ତା ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆହୁରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସରି ମାଗୁଛି କି ମୁଁ ଭଲ କି ଏଡ଼ିଟିଂ ଶିଖିନି କେମିତି କ'ଣ ଏଡ଼ିଟ୍ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଏତେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ତ ଯାଇ ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସେତିକି କରିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ ଏତେ ଭାବିକି କେମିତି କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତ କଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭଏସ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ସିଏ କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ତାମିଲ ଝିଅ ପୁରା ନାଚିକିରି ପୁରା ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ହିନ୍ଦୀ ଝିଅ ସବୁ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ତାମିଲ ଝିଅମାନେ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆହୁରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ବାସ୍ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ହରକତ ସବୁ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ କରୁଛୁ ଆମ ଫଙ୍କସନ୍ରେ କରୁଛୁ ଯଦି ଭଏସ୍ଟା ଥାଆନ୍ତା ତ ଭିଡ଼ିଓ ମସ୍ତ ଆହୁରି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିତେ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ
मो सांग मैंने 4 वर्ष ये कंपनी रही काम कली मु सबु वर्ष भावे काश मुझे नाची पारती कि मुझे जानी कहीं इंस्टाग्राम रे या मो निज सामने मु निजे नाची पारे निजे हसी पारे निजे सबकि करें अन्य मान सामने मत कहीं करने लाज लगे नाचापी लाज लगे केते झील नाचुंट कि मुझे नाची पारि मत कहीं भल माने भल मत लाज लगे तो देखो केते झील सब नाचुंट केते झील केते सुंदर सजबाज होकर नाचुंट तमिल झील आसीगले केते सुंदर सुंदर गीतर सांग मैंने आज नाचुंट तमिल झील जदि मो वीडियो जदि गीत ये होता तो मु आपण मानू देखे पारि थांती किंतु मोर तो वॉइस ओवर देकी करके पोस्ट करने जाकि होचे नहीं तो गीत पकेला बेलू मोर कॉपीराइट पड़ जाउची। प्लीज सांग मैंने आपण मैंने जदि किसी जानी यूट्यूब विषय रे जमी कौन कले यूट्यूब रे कॉपीराइट पड़ोनी गीत रहिले भी निहाती मते कमेंट माध्यम रे जणैबे कारण एते सुंदर वीडियो करिकी किछि लाभ नाही जदि मु ओरिजिनालिटी को किछि देखै पारिमिनी जोटा माने एंटरटेनमेंट होउची जदि से जिंस किछि देखै पारिमिनी तो किछि लाभ नाही निहाती मते कमेंट करी जणैबे तो किछि माने जेमिति कि डिलीट माने गीत तो रहिले भी किसी प्रॉब्लम न हो कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ोनी किसी भी पड़ोनी निहाती मते कमेंट माध्यम जणैबे। आज सब झील को देखु तोर नुआ ड्रेस ना कि तो पासवर्ड किसी पाइन नहीं समस्त नुआ ड्रेस पिंधि के तोर नुआ ड्रेस नहीं हमर ए ड्रेस तो पळा पळा लोकनाथ सर पछरो देखो तो आज अगस्त 15 आम कंपनी एनुअल फंक्शन ए छुआर ड्रेस नहीं ड्यूटी जा काले आना बोले थे नहीं आएगा सब लड़की को देख कर जेलस हो जाएगा अब है तमिल के तो सब नाम सुना मोबाइल 5% चार्ज हो गला नहीं मोबाइल चार्ज हो सिम तो कौन करी मोबाइल दो ना हां दे एट बैठा मु रूम रो आसा दे दे मोबाइल तो एई रोती वीडियो कॉल तू केते करते न कोन हेती की 10 15 टा होछि ओड पत्का वीडियो होछि ना पता वीडियो पासवर्ड टा कोन को मते उड़िया छोटी आंस करतले देख तो पासवर्ड दे ना हम तो देखो ना मो फिल्म पासवर्ड आ गया मते ये तो कैमरा बाहर ची डायरेक्ट एईटा आइला पासवर्ड मागुनी आ गोटे तार आपे आपे बंद हो जाउची पूरा रही रही बंद हो जाउची सेटर पासवर्ड मागुची
ହଁ ଏବେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିବ। ହଉନି କଣ? ଖାଇତେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ବନା ହେଇଛି ଆଜି ଖାଇତେ? ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆମ ପୁଅକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ଚାଲିଲି ଏବେ ରୁମ୍ର ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ମୋବାଇଲ ଗେଟଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମାନେ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଏ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି ସଜବାଜ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ସଜବାଜ ହେବାର ନାହିଁ ବା ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ଘରୁ ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ ନେଇକରି ଆସିଥିଲି। କମ୍ପାନୀର କେତେ ଝିଅ Hey Akka, you Ippo coming. Other sweets giving है no किधर मालूम no. देखो तो ଏବେ ସବୁ ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜବାଜ ହେଇକି ଖରା ଦିନ ଗଡ଼ିଲା ଆଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଗେଟଅପ୍ରେ ଦେଖିବ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ବହୁତ ତାମିଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯେଉଁଦିନ ହେଇଥିଲା ଆମ କମ୍ପାନୀ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଦିନ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରିଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ କି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଭଲ ଶିଖିନେଇ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ମାନେ ତା'ର ମେନ୍ ଭଏସ୍ଟା। ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ତାମିଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ତାମିଲ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି, ନାଚିଛି, କୁଦିଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚି ନ ପାରିଲି କ'ଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତଳେ ନାଚିକି ମୁଁ ପୁରା ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ତ ମୋ ନାଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେମିତିକା। ମୁଁ ଏକଲା ତାମିଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ନାଚିଛି, ବହୁତ। ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋତେ କିଛି ନାଚି ଆସୁନି କି କିଛି ଆସୁନି, ମୋତେ ଏତେ ଜୋର ଲାଜ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଆଉ କହିବି। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ସାକି ସାକି ଗୀତ, ସେ ଯେଉଁ ନୋରା ଫତେଇର ନା କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଗୀତର ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋର ମୋତେ ନାଚି ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ, ତାମିଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଠୁମକା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ। ତ ମୋତେ ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନାଚ ମୋର। ସମ୍ବଲପୁର ଗୀତର ଡ୍ୟାନ୍ସ ହବ ତାମିଲନାଡୁରେ। ମୁଁ ନାଚିବି, ମୋବାଇଲ ଧରି ଦିଦି, ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁର ଗୀତର। ୱାର୍ଡେନ ମାନେ ନାଚିକି ଦେଖୁଛୁ ନା, ଝାଳ ପୁରା ବୁଡ଼ିଛି, ଗୋଲ କାଳେ ତା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ୱାର୍ଡେନ ମାନେ ନାଚି ମଜା କର। ଝିଅ ମାଗିକି ସେ ଝିଅ ଗଲା କୁଆଡ଼େ?
ଏଠି ୱାର୍ଡେନ୍ ସୁପରଭାଇଜର ସବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଆଜି ଆମର हेलो गाइस फिनिश हो गया नाची थे तो फाइनली दीदी सॉरी गला आउ जन का गेटअप को चा इधर देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना हाँ देखो ना गाइस देखो ना ये ताको खुजी खुजी का आसी तो आसी देखा दूच मत सकाल पर काट जाई सुबह से कहाँ गया था सुबह से रूम में थे हम भी सुबह से तैयार होके आए 12 बजे हाँ आ जाओ यहाँ रुकी हुई इधर पूरा खाली हो गला पूरा खाली हो रही है क्या कर रही ऊपर पूरा खाली ये जो धुआं रो खरा रो गरम रो आउ अधो चलो ना पूरी बनी चलो आउ ना पूरी की तरह नाची बनाऊ हां फाइनल सॉरी गला बा मो संग माने चलली यदि मोर वीडियो टी भल लागि थाए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिवे आ आज डांस करी करी मोबाइल कर देजु पर 20 फंडी पड़ी गलानी फाइनल हो सरी गला गीत गीत अंधार करतले से वर्ष भल करना इधर ये लोग को मालूम है कि सब चलो चलो थार हॉस्टल जाना पड़ेगा ऐसे ना हालत खराब हो जाएगी अभी जाओगी हाँ छुट्टी नहीं दिया कहाँ हाँ बोला होम नोट में लिख के जाना है कहाँ जाओगे राइटिंग करके जाओ तो अभी तुम रूम जाओगी हाँ जाओ रूम जाके चेंज करना पड़ेगा ना होगा सुबह से ऐसे हूँ उसके बाद जाओ चलो दीदी आर वर्ष को देखी पारिबो ना देखि पारिबो रंग ढंग बाग तुम कांदी कांदी तुम दिन वाला देखी पाइलनी आर वर्ष आजिका दिन रो यूट्यूब स्टार्ट करथिली तो आज मोर यूट्यूब वर्षे कंप्लीट हैला आ मो दीदी आर वर्ष भी कांदी कांदी पूरा देखि पानथिला आज देखला आ वर्ष भल लागिला 10-15 को हां तू देखा भाई अब जे कैमरामैन बनी है और ये है हम लोग का ब्यूटी क्वीन बना रही हो पोस्ट नहीं कर रही हो हाँ मैं भी ऐसे बाद में करूँगी अभी ऐसे ही कुछ बोल रही हूँ बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ ना बहुत सुंदर सुंदर आज सजी धजी रे लक्ष्मी सरस्वती पर शिव उधर है शिव मेनका उर्वशी सब है चलो 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 किसी समय पूर्व ना एटी केते झिया थिले केते झिया एबे सब टिकट पड़ी गले ना गोटे वर्षर खुशी माने मैं सब जो माने काम करूछंती कंपनी रो गोटे वर्षर अपेक्षा करिथांती बहु दिन में अगस्त 15 हबो हम कंपनी रो एनुअल फंक्शन हबो हम टिके सेलिब्रेशन करबो रूम ने जाई फाइनल ने सखाळू 7टा बेलू छुआ बाहर की सज पोछाक होइकी नुआ साड़ी जी जहाँ भी पिंधि की निज मन हिसाब रे आज कौन सीटार रोकठोक नहीं आज कौन कहीं भी मना करबार नहीं एटा पिंधनी एटा खाओनी एटा करनी आज निज इच्छा रे एटा गोटे बहुत भल जिनिस जाओ गोटे दिन आम रखी जाती थैंक यू ये केते झील बर्तमान नाचुले केते मजा मस्ती करते फाइनाली समस्ते केकड़ पलि गले पुणी गोटे वर्ष को अपेक्षा तो फाइनाली सांग मैंने यहाँ थी आम कंपनी एनुअल फंक्शन वीडियो मु तो बस स्टेज प्रोग्राम वीडियो देखनी आहरी बहुत किसी गेम फेम उपर बहुत किसी वीडियो होता मुझे गुड़ा को देखे पारिनी मो द्वारा संभव हो पारे जेहेतु मु ड्यूटी फ्यूटी करुँची तो मुझे सांग मैंने रोची जदि मोर ये भिडियोटी भल लगी था तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे आ निहाती आपण मानकर भल पाइबा देवे रोची जय जगन्नाथ।